السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ چیئرمین ریاستی اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے تجویز دی ہے کہ تمام اہل افراد کو حکومت کی طرف سے اقلیتوں کی ترقی کے لیے نافذ کردہ فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نظام آباد شہر کے ان کے دورے کے موقع پر عہدیداروں نے گلدستے سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو اور دیگر ضلعی عہدیداروں سے مقامی روڈز اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ انہوں نے ضلع میں اقلیتی برادریوں کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ چیئرمین طارق انصاری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے وسیع تشہیری پروگرام منعقد کرے۔ چونکہ حکومت اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے تحت خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کر رہی، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو اہل ہیں وہ درخواست دیں۔ وہ یترانگم ضلع کے جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں کہ اقلیتی برادریوں کو تعلیم، روزگار اور دیگر مواقع میں مناسب نمائندگی مل سکے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے کاماریڈی پولیس نے رویندر نامی ایک نقلی ڈاکٹر کو بے نقاب کیا۔ رویندر، جو کہ اسٹار ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق رویندر 3 سال سے عادل آباد اور کاماریڈی کے مختلف ہاسپٹلوں میں فرضی سرٹیفکیٹ کے ذریعے ڈاکٹر بن کر کام کر رہے تھے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 28ویں یوم تاسیس کے موقع پر شہر حیدرآباد کے نمائندہ شخصیات کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ یوم تاسیس کی تقریب میں جن شخصیتوں کو اعتراف خدمات کا ایوارڈ دیا گیا، ان میں اردو زبان میں تھیٹر کو فروغ دینے کے لیے پدم شری محمد علی بیگ، اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے جن شخصیات کو ایوارڈ دیا گیا، ان میں مدیر شگوفہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال، پروفیسر تقی علی خان اور نسیمہ تراب الحسن شامل ہیں، جبکہ تعلیم کے فروغ کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر، چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کو ایوارڈ دیا گیا اور اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی گراں قدر خدمات انجام دینے کے اعتراف میں اشہر فرحان کو بھی یادگاری مومنٹو اور تہنیت پیش کی گئی، جو ان کے غیاب میں پروفیسر نجم الحسن نے حاصل کی۔ ان سبھی ایوارڈ یافتگان کو یوم تاسیس کی تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن کے ہاتھوں شال پوشی، تہنیت نامہ اور یادگاری مومنٹو سے نوازا کیا۔ آئینے کے سامنے بھی آئینہ ہوتی نہیں، دل تو وہ بھی ہے جو ہو جاتا ہے غیروں پر نثار، دل تو وہ بھی ہے جو ہو جاتا ہے غیروں پر نثار، جان وہ بھی ہے جو اپنوں پر فدا ہوتی نہیں۔ فارمولا ای ریس معاملے میں رقمی بے قاعدگیوں کے الزامات کے مقدمے کو کالعدم قرار دینے کے لیے تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ کی جانب سے داخل کردہ درخواست کی جمعے کو فوری سماعت سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا۔ اس مقدمے کو کالعدم قرار دینے راؤ کی درخواست کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد وہ عدالت عظمیٰ سے رجوع ہوئے، تاہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی زیر قیادت بینچ نے اس معاملے کی فوری سماعت سے انکار کرتے ہوئے اس کی سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بینچ نے واضح کیا کہ اس معاملے کی فوری سماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا ہے کہ کھیلوں کے ذریعے ذہنی اور جسمانی تندرستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ضلع پولیس کے سالانہ کھیلوں کا انعقاد ضلع پولیس کے لیے تفریح کے طور پر کیا، جو مسلسل پولیس کے فرائض میں مصروف رہتے ہیں۔ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ پولیس کے سالانہ کھیلوں کے مقابلوں میں ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ، ضلع SP عادل آباد غوث عالم اتنور، ASP کاجل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے کھیلوں کا افتتاح انجام دیا۔ ریزرو انسپکٹر
وینکٹی کی قیادت میں DAR ایگلز QRT وکٹرز عادل آباد اسٹرائکرز چنور چیلنجرز اور HG ہنٹرز جیسی 5 ٹیموں نے شاندار پریڈ کا انعقاد کیا اور مہمانوں کو سلامی پیش کی۔ Today, on this occasion of Adilabad District Police Annual Games and Sports Meet 2025, I'd like to welcome our Honorable Chief Guest, Sri Rajeshri Shah, IAS, Collector and District Magistrate Adilabad, and all the distinguished guests and everybody who has gathered to celebrate this occasion. Regarding our police duties, as part of our daily duty, regular duty, we do variety of work. ضلع کھمم کے ایک گاؤں میں رواں تعلیمی سال کے دوران ایک سرکاری اسکول ایک طالب علم اور ایک ٹیچر سے کام کر رہا۔ اس اسکول میں صرف ایک طالب علم ہے، اس واحد شاگرد کو ایک ٹیچر پڑھا رہا۔ داخلوں کے اندراج میں کمی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اسکول میں زیر تعلیم واحد طالب علم ایک لڑکی ہے جو جماعت چہارم کی طالبہ ہے۔ یہ پرائمری اسکول وائرا منڈل میں واقع ہے جہاں صرف ایک لڑکی زیر تعلیم ہے۔ حکام نے تعلیم میں خلل ڈالے بغیر اس طالبہ کے تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ DEO نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت اسکول میں بچوں کی تعداد معقول تھی مگر چند برسوں کے دوران اسکول میں داخلوں کی شرح تیزی سے گھٹ گئی۔ عہدیدار کے مطابق اس پرائمری اسکول میں داخلہ نہ لینے کی اصل وجہ والدین اپنے بچوں کو خانگی و انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلہ دلانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں چہارم جماعت کے بعد والدین اپنے بچوں کو سوشل ویلفیئر کے اقامتی اسکولوں میں داخلہ دلا رہے۔ سردست اس سرکاری اسکول میں صرف ایک ٹیچر کام کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال میں والدین کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ اپنے بچوں کو اس سرکاری پرائمری اسکول میں داخلہ دلائیں۔ عہدیدار کم از کم 25 بچوں کو اس اسکول میں داخلہ دلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ ہمارے پاس انتہائی کوالیفائڈ اساتذہ ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ صلاحیتوں میں فروغ کے لیے اساتذہ کو تربیت دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ سال مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما کے ذریعے منظور کیے جانے والے تاریخی بھو بھارتی ایکٹ کے پس منظر میں ریونیو، ہاؤسنگ اور انفارمیشن سول ریلیشن کے وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلد از جلد اس ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ بھو بھارتی ایکٹ اس امید کے ساتھ لایا گیا تھا کہ تلنگانہ کے عوام کو بہتر اور زیادہ جامع ریونیو خدمات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے ریاست میں زمینی مسائل کا مستقل حل فراہم کرنے کے لیے بھو بھارتی ایکٹ میں حصہ لینے والے ہر فرد کا شکریہ ادا کیا۔ بھو بھارتی ایکٹ اس مقصد کے ساتھ لایا گیا تھا کہ تمام لوگوں کی رائے کو مرتب کر کے عام لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جائے۔ رکن اسمبلی مدھول پوار راماراؤ پٹیل نے اپنی قیامگاہ SS کاٹن فیکٹری میں بھینسا منڈل کے 37 استفادہ کنندگان میں علاج و معالجے کے لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے منظورہ 11,50,000 روپے پر مبنی چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیک تقسیم کیے، جس میں بھینسا شہر کے 26 اور بھینسا رورل کے 11 چیک شامل ہیں۔ اس پروگرام میں بھینسا ٹاؤن BJP صدر بی پنلیش، کونسلر سٹی وجے آر پوشٹی اور مہیلا مورچہ صدر سشما ریڈی کے علاوہ BJP منڈل صدر بھومیش اور دیگر موجود تھے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کے چچا راج پال سنگھ یادو کا انتقال ہو گیا ہے۔ راج پال سنگھ نے گروگرام کے میدانتا اسپتال میں علاج کے دوران صبح 4 بجے آخری سانس لی۔ وہ کافی وقت سے بیمار تھے۔ آبائی گاؤں سیفئی میں ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی۔ راج پال سنگھ یادو کے انتقال پر SP رہنما اور ان کے بھائی رام گوپال یادو سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے گہرے غم کا اظہار کیا۔ رام گوپال یادو نے اپنے پوسٹ میں لکھا، میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ اطلاع کر رہا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی راج پال سنگھ کا صبح میدانتا اسپتال گروگرام میں اچانک انتقال ہو گیا ہے اور ان کی آخری رسومات آبائی گاؤں سیفئی میں ادا کی جا رہی۔ راج پال سنگھ یادو کے انتقال کی خبر ملتے ہی اکھلیش یادو اپنے سبھی پروگرام منسوخ کر کے سیفئی پہنچے۔ شیو پال یادو پہلے سے ہی اٹاوا میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے دیگر رہنما اور کارکنان سیفئی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران سیفئی میں پورے ملائم کنبے کے ایک ساتھ موجود رہنے کی امید دیکھی گئی۔
आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की क़यादत में इलेक्शन कमीशन से वफ्द मिला। नई दिल्ली असेंबली में 15 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक वोट काटने के लिए 5,500 से ज्यादा दरख्वास्तें आई थी, जिसके नाम पर ये वोट कटवाने की दरख्वास्त दी गई। उसने समात में इलेक्शन ऑफिसर को बताया कि उन्होंने वोट कटवाने के लिए ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। बादजा इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से भी खिताब किया और बताया कि बीजेपी नई दिल्ली विधानसभा में नए फर्जी वोट बनवा रही है और नई दिल्ली विधानसभा में कुल 1 लाख वोट हैं और इन 15-20 दिनों में 13,000 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन आई है। देखिए अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। संजय सिंह जी, हम चारों का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर गए हुए हैं, बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधान एक जानिब जहां दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल जाटों के रिजर्वेशन के लिए वजीर आजम को खत लिखने की बात कर रहे और बीजेपी की शिकायत आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से कर रहे, वहीं दिल्ली की कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद अवाम को किस तरह राहत पहुंचाई जा सकती है इसकी बात कर रही। कांग्रेस ने अभी तक 2 जमानतों का ऐलान किया है, जिसमें खवातीन को 2500 रुपए माहाना और इलाज के लिए हर दिल्ली वाले को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी के निजाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मुल्क के 12 बड़े शहरों में बैक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया। इसी ज़िम्मन में दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से रुकने पार्लियामेंट शक्ति सिंह गोयल ने सहाफियों से खिताब किया। शक्ति सिंह गोयल ने बताया कि किस तरह दिल्ली के आम लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा और कॉरपोरेट घरानों को टैक्स में राहत दी जा रही। उन्होंने मौजूदा टैक्स निजाम यानी कि जीएसटी को टैक्स दहशतगर्दी का नाम देते हुए कहा कि आम लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने गलत जीएसटी लागू करके अवाम की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 9 तरह के जीएसटी स्लैब बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 28% का स्लैब है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अगर वो कोई शख्स 3 व्हीलर खरीदता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, जबकि 3 व्हीलर खरीदने वाला भी आम आदमी होता है और 3 व्हीलर में सफर करने वाले भी आम आदमी होते हैं। आज किसान कॉटन पैदा करता है, वो व्यापारी को बेचता है। कॉटन के ऊपर एडवांस जीएसटी जो भी परचेज करेगा फार्मर से, उसे एडवांस टैक्स भरना है और फिर उसे टैक्स रिफंड कब मिलेगा? जब वो दूसरे को बेचेगा। अगर किसी वहां कॉटन मिल वाले ने कॉटन खरीदा है और उसके बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने माल पड़ा रहा, एडवांस जो उसने टैक्स भरा है उसके ऊपर 1 रुपया सरकार ब्याज नहीं देगी। और अगर किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगता है। किसान आज सबसे ज्यादा कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स परेशान इसी की वजह से हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में मशहूर डेयरी ब्रांड केवेंटर्स के बानियों के साथ गुफ्तगू की थी। इस मुलाकात का मकसद 1 सदी पुराने इस ब्रांड की जिद्दत से भरपूर कारोबारी हिकमत अमलियों और इसके तौसी मंसूबों को समझना था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए इस मुलाकात की तफसीलात बयान की। ख्याल रहे कि आजादी से पहले के दौर में एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड के तौर पर शुरू हुआ केवेंटर्स आज सार्फिन को बराह रास्त खिदमात फराहम करने वाली एक बड़ी कंपनी बन चुका है, जिसके मुल्क भर के 65 शहरों में 200 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं। राहुल गांधी ने गुफ्तगू के दौरान इस बात पर रोशनी डाली कि केवेंटर्स ने पुराने और रिवायती जायकों को महफूज रखने के साथ साथ नए जायकों की आजमाइश कैसे की। बानियों ने अपने कारोबारी सफर के बारे में तफसीलात बताते हुए छोटे शहरों में खासतौर पर Tier 2, Tier 3 और Tier 4 इलाकों में ब्रांड की तोसी के मंसूबों पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने हालिया इक़दामात जैसे फ्लेवर्ड मिल्क और घी जैसी FMCG मसनूआत
मसनूआत में दाखिले पर भी तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में उन्होंने कारोबारी चैलेंजेस का भी जिक्र किया, जैसे कि FMCG सेक्टर में कम मार्जिन और बड़े शहरों में बढ़ती हुई मुसाबिकत। इसके बावजूद उनका अज़म है कि वो जिद्दत और रिवायात के इम्तिजाज से एक मुस्तैद और काबिल एहतराम कारोबार को फरोग देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ केवेंटर्स की कहानी सुनने तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक मिसाल है कि किस तरह दयानतदार और उसूलों के मुताबिक कारोबार हिंदुस्तान के कारोबारी जज्बे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर रहे। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के शाहजहांपुर टाउन में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की खातून लेक्चरर फूट फूट कर रो पड़ी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP कारकुनों से गुजारिश की कि वो उसे हिरासत न करें। इम्तिहान में सख्ती बरतने पर उसे निशाना बनाया जा रहा था। एक वायरल वीडियो में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की गायत्री सिंह को कॉलेज प्रिंसिपल के दफ्तर ने हाथ जोड़कर ABVP कारकुनों से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। ABVP कारकुन आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए प्रिंसिपल के साथ बहस व तकरार करते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि खातून लेक्चरर करीब ही खड़ी हुई थी और उनसे माफी मांग रही थी। इस वीडियो में गायत्री सिंह को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बराए मेहरबानी मुझे माफी कर दें और मुझे ज़हनी तौर पर हिरासत ना करें। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मैं इस टाउन में अकेली रहती हूँ और आप लोग मुझे हिरासत कर रहे हैं। लेक्चरर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये सरासर हिरासानी है और गणेश पूजा के नाम पर चंदा मांगा जाता है। भोपाल के एक सहाफी काशिफ ककोई की जानिब से पोस्ट किए गए वीडियो में दावा किया गया कि इस लेक्चरर पर इम्तिहानात में सख्ती बरतने का इल्जाम है और ककोई ने लिखा, ये मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज की लेक्चरर गायत्री सिंह है। इस पर इम्तिहानात के दौरान सख्ती बरतने का इल्जाम है। इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए ABVP कारकुनों ने प्रिंसिपल के दफ्तर में हंगामा बर्पा कर दिया और उसके खिलाफ इल्जामात लगाए। रंजिदा गायत्री सिंह रो पड़ी और हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस हंगामे के बाद इम्तिहान को आसान कर दिया गया। ABVP की ज़रा क़यादत रियासत शोबे तालीम में तेजी से तरक्की कर रही प्रिंसिपल वो परमार्थी ने नामनिगारों से बातचीत करते हुए इस बात की तरदीद की कि लेक्चरर को ABVP कारकुनों ने ज़हनी तौर पर हिरासत किया। वादी कश्मीर में गर्चे दिन की सुबह से ही धूप खिलती रहती है और ताहम मतला साफ रहने से शबाना सर्दियों की लहर तेज तर हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में 15 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक वादी में 10 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहा। उनका कहना था कि बादजा वादी में 11 और 12 जनवरी को मौसम आबर आलूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि वादी में 13 से 15 जनवरी तक मौसम एक बार फिर मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से कहा है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक अपने सफर की मनसूबाबंदी करें। इधर मतला साफ रहने से वादी की शबाना दर्ज हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है और सयाहती मकामात गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग वादी के सर्द तरीन इलाके रहे हैं। वादी के कश्मीर के शहर आफाक और सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -9.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर में वाक़ वादी के एक और मशहूर सयाहती मकाम सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में 21 दिसंबर को शबाना दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होकर रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी। श्रीनगर में साल 1974 के माह दिसंबर में कम से कम दर्ज हरारत -10.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 13 दिसंबर साल 1964 को शबाना दर्ज हरारत -12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి.
కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam or Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.